शक्तिपीठ में मां को मूर्ति भांगिले विधर्मी। चैत्र मासरे ओडिशार समस्त शक्तिपीठ मानकर चैत्र यात्रा पई सजबाज हेउथिबा बेले एक शक्तिपीठ यात्रा पूर्वर कुरेईशुणी और माणिकेश्वरी मूर्ति को भांगी खंड विखंडित करिसेंती विधर्मी माने। एभली अभाव्य घटना घटी गजपति जिला मोहना ब्लॉक केसरारे पूजा मां को शक्तिपीठ रे। ए पीठटी बहु वर्ष पूर्वर बड़गड़ राजा समय मां कुरेईशुणी और मां माणिकेश्वरी नाम नामित। ए पीठरे प्रत्येक चैत्र मासरे एवं दशहरा समय मां को पूजा अर्चना करि आसुछंती केसरा गाँ और अंचलवासी। एठारे दंताल छामी यात्रा भली अनेक पर्व पालन होई मानसिकधारी मनस्कामना पूर्ण होइथे बोली विश्वास रही। बाप एटा होची हमर ब्रिटिश अमलरू हमर गोसाई बापा बड़ी गोसाई बापा माने पूजा करी करी आसुथिले। तापरे आओ जेतिक जो आमर जागर आसिला सेठू देखिया को आसिलु। वर्ष वर्ष तो आमर इठे पूजा दिथर दिया होची हेले कुमासरे आमर आग पूजा होची दंताल मंगलवार ई स्तर रे आ सफा सुतर करवा। तापरे को श्रेणीशाला भागिची कि श्रेणीशाला अच्छी कि ठाकुर भलरे जागृत अच्छे कि बोलिकी देखा को आसिलु। सफा सुतर कर जाता तापर देखला को इठर ठाकुर नाई खोला खोली कर दी जुआड़े फिंगा फिंग कर दी हेले किए खोला किए खोला बोलिक आम कलकचा को धाइलु नाई आसिक एनुकार कलु गाँव में बसिलु। बसिकी समस्ते आमर ठाकुर आउ किए खोली नहीं जाइए किए फोपाड़ फोड़ी कर दी से देखा। तापर आम ऊपर महला को जीवा भल मंद विषय तो आज थाना अच्छी कोर्ट अच्छी सांबादिक अच्छी इरा जनाजणी कले आका आम आगे जा बढ़ी पड़ा क्या सहित आम झगड़ा करा दरकार नहीं बोलिकी भाविकी आसिलु। ये आपण पाखक गले भी पहुँचले पिले आक तापर मोर देह बा सुस्थ नथिले मूल मूल आस्था थी। तापर आओ कौन विषय जानू आमर तो पूर्वापुरुष जो एति जो नष्ट करदे तांके योग्यता हेबिनी किंतु आमर यही ठाकुर को कि तांकर कौन दोष करथिले आम सीना भूल कल कि भल कल कि आम चार कथा कही था जो जेतिक जो अपदस्थ करदे यहाँ आम आत्मा कांदुची आउ आर कई पथ न मिला पंते आम आर कौन सी आम लुड़ा व्रत करूनी। आमर मोर ना होची सावित्री दलई मोर गाँ होची केसरा। आमर जेजोपा पणी जेजोपा लगेतरु पूर्वापुरुषरु आमे इठी आउ कुरेईशुणी आउ गले माणिकेश्वरी स्थापन करिकी बापा मने जेजोपा मने आमर रखिथिले। आउ हेले आमे एबे आमर चैतराई मंगलवार होची माळर तो एटा कुआ जाए आउ चैतराई मंगलवार आमर हबो बोलिकिरी गाँव रे मीटिंग पतर सब करिकिरी आमे चांदा तोड़ा करिकी सब प्रत्येक वर्ष आमे पूजा विधि करछु हिंदू धर्म रे। हेले आमे इठी आउ थरे पिला आमर कि झाड़ा आइथिले कि पानी आइथिले कि आमर पिला सब आइकिरी बुली करिकिरी देखि जाइकिरी कइले जाय आउ आमर सेठी आमर जो महापुरुष को आमे सब बेले जाउथुले पूजा विधि करथुले आमर जेजोपा माने बापा माने आमर गाँव रे समस्ते आउ सेडा किछि नाई सब खोलिकिरी उपाड़िकिरी किए फिंगी देइछि फिंगी देबा हेतु आउ आमे देखिकिरी आइलु तुमु कहउछु बोली गाँव रे सब पुआ कुई कले पिला माने कहलु को सब गाँव रे राताराती माँ बापा समस्ते आसिकिरी देखिलु। देखिला भितर खोलिकिरी खंड खंड करिकी भांगी देइकिरी जुआड़ छाड़ फेगाड़ देइछिति बंधरे नेइकिरी पकई देइछिति आउ सेति पई बोलिकिरी आमे गाँव रे आउ थरे मीटिंग पत्र कलु। मीटिंग पत्र करिकी बापा माँ समस्ते बसिकिरी बड़ दुखित रहछु कौन हबो कौन कले एटा हबो आमर गाँव रे आउ शांति पई बोलिकिरी आमे करिया गला बेले अशांति होउची गाँव रे आमर कौन हबो कौन नाइ बोली चिंता करिकिरी आउ ए सब आमे रातर मीटिंग कलु। मीटिंग कला पर समस्त आउ थरे कथा है कि ना एरा आउ आमे जे कौन सी ये को जणैला का आमर एरा कुड़ी हजिची कुड़ी खोदिची किए एरा करिची कि धर्म रे एरा करछि कि विधर्मी करछि कौन हेइची गुटे एरा आउ आपण माने खोजिबे कि कौन करिवे कि आमे सेटा को कहउछु। ये होची आदिशक्ति माता। आदिशक्ति माता आमर पणी गोसाई कालू गाँ जो दिन ठारू बसिला से दिन ठू सेवा करी आसु हेले वर्ष को थर बड़ उत्सव करा चैत्र मास आ प्रति मासरे किसी भोग आग देकर सेवा चलती यही कर आज्ञा राजा राजुरा समय आम बहुत परिश्रम पड़ी राजा राजुरा ठारू बहुत दुख दुर्दशा भोग करी
ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମର କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ କିଛି ପୀଠ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ଭଙ୍ଗା କରିକି ଆମ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଲଗା କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇଟାର କାରଣ କ'ଣ କି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, କି ହିଂସାବାଦୀ ଲୋକ, କି କପଟୀ ଲୋକ, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କୌଣସି। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଜଗାଳି ବୋଲିକି ଥାଏ ଆଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ। ସେ ଜଗାଳି ଉପଭୋଗ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଁର ଯାହା କିଛି ଡାକରା ହାକରା ବାଦ ବାଦଣା ଏମିତି କହୁଥାଏ, ସେ 2ଟା ବାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ସିଏ ମରିଗଲା, ତାଙ୍କର କିଏ ନାହିଁ। ସେ 2 ବାର ପରିବା ପଡ଼ିକିରି ଆମର ଫାଇନାଲ ପଦାରେ ଆମ ଗାଁ ମହୁଜା ଇଏରେ ରହିଲା। ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଆଜିକୁ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏମିତି ହଉ ସେଇଠି ଇଟା ନେଇକି ଜମା କଲେ, କି ଗିର୍ଜା ଟେକିବା ପାଇଁ କି ଘର ଟେକିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଗିର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଗିର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇନି, ଆମର ଜଗାଳି ତ ମଲା, ସବୁ ହେଲା। ଆମର ଜମିଭୂମି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ଡାକ ହାକ ହେଇକିରି ଆମେ ଯାହା ଜଗାଳି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ସେଇ ପରିଶ୍ରମଟା ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ସ୍ତରରେ ତଳ ଦିନ ରବିବାର ଦିନର ଘଟଣା ଏଇଟା। এইভাবে 2 দিন ଅଟକିଗଲା, 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଜି ଦେଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ନା ଏଇଟା ସବୁ ନ ଜଣେଇଲେ ହେବନି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯାହା କିଛି ତ ଆଉ ଥାନା ଅଛି ନା ଆମର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡକରା ହାକରା କରିକି ତଦନ୍ତ ନେଇକରି ସେଠି ଆମେ ଗାଁର ଯାକ ଆସିକିରି ବସିଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ କେଶରା, ମାଣିକଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ସେବକ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ କରି କରି ଆସିନୁ, ଆମ ପିତା ବାପା ମାନେ ସବୁ କରି କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଇଏ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ପୂଜା ବିଧିର ଆଉ ସେବକ ଉପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆମକୁ ପୂଜା ବିଧି ଇଏରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚୈତ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁଡ଼େ 2-4 ଦିନ ଥିବ, ଆମେ ଆସିକି ସଫା ସୁତୁରା କରେ, କାହିଁକି କୁରେ ଶୁଣି ରୁହେ। ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା ଦଉଛୁ। ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଳି ଏ ଜିନିଷ ଉପୁଡ଼େଇକି କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଆମ ଗାଁ ଲୋକର ମନ କଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଦୁଶୁନି। ଏଟାକୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମର ସରକାର ଟିକେ ତଦାରଖ କଲେ ଭଲ ଉପକୃତ ହବୁ। କେଶରା ଗ୍ରାମରେ ଚଳିତ ମାସ ଚୈତ୍ର ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଜଣା ବିଧର୍ମୀମାନେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାକାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ କୁଠାରଘାତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଘାତ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅଜଣା ଆତତାୟୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି କେଶରାବାସୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧନୁଷ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।